जी अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में बात करेंगे खान साहब के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब से अडियाला जेल में हमारी मुलाकात हुई। जो कुछ खबरें गर्दिश कर रही है कि खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा और वो मुज़ाकिरात कर रहे हैं। उनके पास कुछ लोग अंदर गए अडियाला जेल में और वो पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। उस सब के हवाले से बात करेंगे। आज हमने उनके सामने सवालात रखे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये है कि आज हम अडियाला जेल में गए, वहाँ पर खान साहब से मुलाकात करने के लिए। 9 मई के मुकदमात की समाअत होनी थी, जो कि 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है उसको। और जब पहले शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उसके बाद खान साहब आए। लेकिन शुरू वहाँ से करते हैं। कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा। आज इमरान खान साहब से मैंने बज़ाते खुद 3 सवालात किए और उनसे मैंने पूछा कि खान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपको बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है? जो कि बाहर एक खबर गर्दिश कर रही है कि खान साहब को आइंदा कुछ दिनों में मतलब मुस्तकबिल करीब में खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर नज़र बंद किया जाएगा उनको। जिसके ऊपर खान साहब ने कहा कि मैंने तो दरख्वास्त दायर कर रखी है कि बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल शिफ्ट कर दे। और बाहर ये खबर चल रही है कि मैं बनीगाला जाऊंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने इस बात की तरदीद की है। और दूसरी बात यह है कि फेक न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो कल मुझे भी ज़्यादा वॉइस मैसेजेस आए, लोगों ने भेजी है चीज़ें और कुछ ने सवालात भी किए, दोस्त साफ़ी दोस्तों ने, कि क्या खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया है? तो खान साहब ने उनकी तरदीद किया, खान साहब कोई बनीगाला नहीं जा रहे। और दूसरा सवाल मेरा उनसे ये था कि खान साहब, आप बताइएगा कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा केपी में, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा? तो उन्होंने कहा इसके ऊपर कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनको उनका नाम मैं अनाउंस करता हूँ। और उन्होंने हमारे सामने अनाउंस कर दिया कि उनको मैं बतौर वज़ीर आला केपी लगाऊंगा। तो ये बात हुई। दूसरा तीसरा अहम सवाल ये था कि क्या खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार है, एहतियात करेंगे या नहीं? जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ जो है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के अलावा सबके साथ मुशावरत करने के लिए तैयार है। और इन दो जो बड़ी जमातें हैं, ये बड़े मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर मुलविस है। ये दो जमातें जब भी इक़्तिदार में आती है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये मुल्क से डॉलर्स बाहर भेजते हैं, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। और खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से जिक्र किया कि इलेक्शन हम इस वजह से चाहते थे कि साफ शफाफ इलेक्शन हो और जो मुल्क है वो मुस्तकम हो जाए, स्टेबिलिटी की तरफ हम जाए। लेकिन जिस तरह के इलेक्शन हुए और जिसको लाया जा रहा है, जिसको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, उनके लिए ये सब कुछ किया गया, जिससे मुल्क को काफ़ी नुकसान हुआ। और उन्होंने कहा रऊफ़ हसन जब हम अंदर जा रहे थे, तो जिस गेट के ऊपर मोहर लगते हैं हाथ के ऊपर, ये इधर मेरा लगा हुआ है मोहर, ये लगा हुआ है मोहर। तो जिस गेट के ऊपर हमारे मोहरें लग रही थी, तो उस टाइम उस गेट के ऊपर हमारी मुलाकात हुई रऊफ़ हसन साहब के साथ। तो जब हम अंदर चले गए तो खान साहब ने कहा कि मैंने रऊफ़ हसन को बताया कि तमाम सियासी पार्टीज़ के साथ मिलकर आप मुशावरत करें। और अभी जिस टाइम मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो इस टाइम ये खबर आ रही है कि उन्होंने ये फैसला कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो जमाती इस्लामी के साथ मिलकर केपीके के अंदर हुकूमत बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। मैं कुछ चीज़ें यहाँ से आपको यहाँ से भी बताऊँगा कि खान साहब ने तो वो गर्दिश खबर वाली तो बात हो गई, बनीगाला शिफ्ट वाली भी हो गई। और दूसरा ये है कि मुज़ाकिरात के हवाले से, तो मुज़ाकिरात के हवाले से हमने सवाल किया कि क्या खान साहब कोई आपसे मुज़ाकिरात करने के लिए आया है कि नहीं? जिस दिन इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, उसी रात जब रिज़ल्ट आना शुरू हो गए तो एक खबर चल रही थी कि पता नहीं कौन अडियाला जेल के अंदर चला गया और खान साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं और वो पता नहीं क्या कुछ डिस्कस होगा। तो आज हमने ये सवाल किया खान साहब से कि खान साहब, क्या आपके साथ किसी ने मुज़ाकिरात किए या कोई आया है आपकी तरफ? तो खान साहब ने उनकी तरदीद की, उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं आया। एक साफ़ी दोस्त ने सवाल किया कि खान साहब आप बताइएगा, जब आप पावर में आएँगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप बदले लेना शुरू कर दें? जिसके ऊपर खान साहब का मूड थोड़ा-सा वो स्विंग कर गए और वो उन्होंने कोई उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। और जो उन्होंने जिस तरह खबरें गर्दिश कर रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई सोच रही है कि वो शायद बैठ जाए, पता नहीं चल रहा था कि बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। लेकिन आज खान साहब से जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि इन दोनों जमातों के साथ हम किसी सूरत नहीं बैठेंगे।
اور یہ منی لانڈرنگ کرتی ہے، یہ سب سے بڑے جو ہے ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب سے یہ سوال کرنا کہ آپ نے تو اپنی پوری کمپین، جو الیکشن کمپین تھی، وہ آپ نے اینٹی پاکستان مسلم لیگ نون چلائی تھی، ان کے مخالف بیانیہ آپ نے بنایا، اور میڈیا سے میری گزارش ہے، انہوں نے کہا کہ میڈیا والے وہ بھی دکھائے جو ابھی بلاول صاحب جا کے گلے لگا رہے شہباز شریف کو، تو وہ بھی قوم کو بتا دیں کہ وہ کس طرح ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب سے ہماری پہلی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد خان صاحب آئے، تو قریشی صاحب سے جب سوال کیا ایک صحافی دوست نے کہ کیا مذاکرات کے لیے کسی طرف دیکھ رہے پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم مذاکرات کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر سوچیں گے بھی۔ لیکن جب خان صاحب سے سوال ہوا تو خان صاحب نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ ہم دونوں ان دو جماعتوں کے ساتھ بالکل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، خان صاحب کے اگر باڈی کے حوالے سے بات کریں، ان کے احساسات کس طرح تھے، کس طرح نظر آ رہے تھے، تو خان صاحب جو پہلے سے زیادہ جوان ہو گئے ہیں جیل کے اندر، اور جو لکیریں نہیں پڑ جاتی منہ کے اوپر، جو چہرے کے اوپر، تو خان صاحب کے وہ بھی ختم ہو گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایکسرسائز وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں اور آج تو بالکل جوان نظر آئے ہمیں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی آج بڑے خوشگوار موڈ میں ہمیں نظر آئے۔ جو لاسٹ ٹائم ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں، تو خان صاحب سے تو ہماری گپ شپ ہوئی تھی اس میں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب آگے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھ رہے تھے، انہوں نے ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں تھا اور نہ انہوں نے کوئی ہم سے بات کی تھی۔ تو یہاں جو میں نے اپنی سینئر صحافیوں سے بھی یہ پوچھا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب جو ہے وہ آج بڑے خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے، اور یہ پہلی دفعہ ہم اس کو دیکھ رہے کہ وہ اتنے خوش مزاجی میں ہم سے بات کرے اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ تو یہ معاملات تھے۔ اور ایک سینئر صحافی سے میں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا مجھے کہ مجھے نہیں لگتا نہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں کیوں، وہ حکومت میں کیوں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اگر کچھ وزارتیں لینی ہے اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے حکومت میں آنے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہی آئے۔ اور انہوں نے دوسرا مجھے یہ کہا، جو مجھے بھی لگ رہا تھا، کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ پی ڈی ایم پرو ٹائپ کی حکومت ہوگی، جس کے اندر وہی سارے پی ڈی ایم والی شکلیں آپ کو نظر آئے گی، اور یہ حکومت اتنی دیر چلنے والی نہیں ہے۔ مطلب آپ 1.5 سال لگا دیں، مجھے نہیں لگتا کہ 1.5 سال سے زیادہ یہ حکومت چلی جائے گی، کیونکہ ملک سٹیبل نہیں ہے ابھی۔ اور نواز شریف صاحب نے جو ویکٹری سپیچ کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 10 سال لگیں گے ملک کو مستحکم کرنے میں۔ تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔